Cell membrane. Look. First thing, what are the function of a cell membrane? The question comes like this. Number one, it protects tissue content. Protects cell content. Cell contents. It is the number one work. Number two, it provide individuality of cell. Individuality of a cell. Individuality of a cell. Video देखिए सब note कर दो. Number three, cell membrane is selectively permeable. Selectively permeable. Then what do you mean by selectively permeable? सर किछिटा सिलेक्टिव माने एंदी वाटर माने What do you भलो भलो सिलेक्टिव जिंस गुरा selectively permeable meaning is it allows the cell membrane allows some substance to pass through it while blocking other substance. Okay, three function I am telling you. Number one, it protect cell content. It protect cell content. Number two, it provide individuality of a cell. Individuality of a cell. सेल Number three, selectively permeable. Selectively परमेबल permeable. Selectively permeable means allows some substance pass through it while blocking फ्रॉम other things. तो कौन कौन सेल मेम्ब्रेन अलाउ करे सेल भीतर को जीवाको? वाटर वाटर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन. टू पार्टिकल कौन कौन बाहर को आसिया पे अलाउ करे? बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड, ओ सर waste. Okay, and the extra water. Okay, then to understand this experiment properly, sorry, to understand this semi permeable function, we did one experiment. Okay, and the conclusion of the experiment is, listen, water movement. Okay, listen. Low solute means high water. Low solute means high water to high solute means low water. Okay, yes, sir. tell me one thing. Suppose it is a sugar solution. Suppose it is a sugar solution. ओके, सुगर सॉल्यूशन ने जदि मु कहूची सॉल्यूट कम अछि, सॉल्यूट सुगर सॉल्यूशन ने अछि कोन कोन कुआ? सुगर सॉल्यूशन सर CO2 सुगर सॉल्यूशन ने सुगर अछि और पानी अछि. सुगर अछि और पानी अछि. मिनरल्स मेन थिंग्स व्हाट? सुगर एंड वाटर. बुझी होची सुगर सॉल्यूशन मींस सुगर होची सॉल्यूट. सुगर होची कोन? सॉल्यूट. वाटर होची सॉल्वेंट. वाटर होची कोन? सॉल्वेंट. तो जदि मु कहूची ये सुगर सॉल्यूशन ने लो सॉल्यूट मीन सॉल्यूट रो परिमाण लो अछि, ताले अधिक कोन अछि? वाटर. जदि 100% अछि कोन सुगर सॉल्यूशन, जदि मु कहूची 30% अछि कोन सॉल्यूट, ताले 70% अछि वाटर. यस सर. ताले एठी पानी मन रख. वाटर मूवमेंट कोठ हुए? लो सॉल्यूट मीन्स सेतरे हाई वाटर थिबो. यस सर. हाई सॉल्यूट मीन्स लो वाटर थिबो. तो मन कर कौन से गोटे सॉल्यूशन ने 70% अछि सॉल्यूट, ताले पानी केते परसेंट थिबो? 7% 30%. 30%. ताले पानी कोड कोठी फ्लो हबो मीन्स ये लो रु हाई. कंडीशन मन रख लो सॉल्यूट. जदि कोड लिखा है लो सॉल्यूट, दैट मीन्स सॉल्यूशन ने पानी कोन अछि? हाई अछि. सॉल्यूट लो सॉल्यूट मीन्स हाई वाटर. हाई सॉल्यूट मीन्स लो वाटर. तो पानी कोठू कोठी के मूव करिवो? लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट टू. ओके, देन लुक. बीकर 1 ने हमें कौन नहीं थिले?
पोटैटो पोटैटो ये जो सॉल्यूशन नहीं थे ये सॉल्यूशन देनो नॉर्मल पानी यस सर ओके देन बीकर बी रे हमें कौन नहीं थे बीकर 2 रे बिकट रे वाटर एंड सुगर सॉल्यूशन सुगर वाटर नो सुगर सॉल्यूशन तक कहते कौन कहते सुगर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ओके देखो मन रख सेल भितर जो पानी थाए सेल भितर सेल भितर 90% कौन थाए वाटर थाए कौन थाए वाटर 90% वाटर ये वाटर वाटर नो ये सॉल्यूशन कौन थाए सॉल्यूशन मींस सुगर सॉल्ट मिसिकी थाए बुझी होची यस सर फास्ट केस रे कौन हला देवे कुह वाटर मूवमेंट कोठ हुए लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट सॉल्यूट लो सॉल्यूट मींस हाई वाटर यस सर हाई सॉल्यूट मींस लो वाटर वाटर देखा बीकर 1 ने पानी नॉर्मल पानी मींस एटी सॉल्यूट परसेंट कौन 0 सॉल्यूट बिल्कुल नहीं सेल भीतर जो पानी अच्छी पानी नो से कौन सुगर सॉल्यूशन ओके ताले पानी मूवमेंट कोठु कोठी के हबो लो रु हाई यस सर एटी सॉल्यूट लो कोठी अछि पानी रे यस सर अधिक कोठी अछि सेल भीतर यस सर तो पानी कोठी जीवो बीकर रु सेल भीतर को जीवो बीकर रु सेल भीतर को जीवो सेति पई सेल कोन होला सॉइल करि गला से जो पोटैटो कोन गला सॉइल करि गला बुझी पारछ ना बुझी पारुनो बुझ पाइल सेकंड कंडीशन देखो तमने एई सुगर सॉल्यूशन यस सर सेल भीतर भी कोन अछि सॉल्यूशन यस सर ओके एबे कुह तमे जो बीकर नै छ सेटी सॉल्यूट रो मात्रा अधिक ना सेल भीतर सॉल्यूट रो मात्रा अधिक सर बिकर भीतर सॉल्यूट ताल पानी कोठु कोठी मूव करिवो सर लोर हाई सेल रु बाहर को ड्यू टू सेल स्निक ड्यू टू दिस सेल स्निक बुझियला यस सर what do you mean by osmosis this movement of water through the semi permeable membrane is called osmosis now we understand about osmosis you have learned in activity 7.8 dye spreading in water okay and 7.9 fragrance spreading in air in grade 8 that particles of a matter intermix due to difference in their concentration also called a concentration gradient diffusion is the net movement of particles from a higher to a lower concentration which occurs even without a membrane osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane in plants water from the soil enters root cell by this process of osmosis okay cell bhitor ko kon kon substance ase pani कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दिस द मोस्ट टू इंपोर्टेंट थिंग्स ना पानी केमिति आसे में पढ़ी देले ड्यू टू ऑस्मोसिस ये ऑक्सीजन केमिति सेल भीतर को आसे आ सेल बाहर को केमिति ऑक्सीजन जाए ओके सपोज ये प्रोसेस को कौन को जाए डिफ्यूजन ये प्रोसेस को कौन को जाए डिफ्यूजन सपोज तुम ठाकुर घरे और धूपकाठी जळुची तमे तुम बेडरूम रे बसी ता फ्रेग्रेंस को सुंगी पारुछ ना यस सर हाउ इट इज पॉसिबल because there is a process is working diffusion means look movement of a substance movement of a particle from higher concentration to lower concentration higher concentration to lower concentration आर मीनिंग कौन देख जोठी धूपकाठी जलुची सेठी फ्रेग्रेंस टा कौन अछि अधिक अछि तो से कौन करबो एयर सहित मिसी करी से फ्रेग्रेंस टा हायर टू लो देख तम रूम रे लो अछि यस सर जोठी धूपकाठी जलुची सेठी पार्टिकल हाई अछि यस सर सो एयर पार्टिकल कौन हबो हायर टू लोअर को मूव करिवो this is called the diffusion okay ताको दिन अबुझी पारछ मन पानी रे तमे थोपाई कौन करिवो डाई नहीं पके दो रंग से कौन जीवो से डाई किस समय पर देखो टोटल पानी से तो मिसी जीवो केमिति मिसुची
ड्यू टू ऑस्मोसिस मीन्स हायर प्रथमे हायर कंसंट्रेशन नु मन कर एटी अछि से डाई पड़िला ये एरिया को कलर कर दबो तापर एम धीरे धीरे कर से एंटायर पानी की कोन कर दबो कलर कर दबो बुझियला yes sir दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एबे देख डिफ्यूजन केमिति हेल्प करे ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन अधिक ना इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन अधिक कंसंट्रेशन अमाउंट सेल बाहर अधिक ऑक्सीजन ना सेल भीतर अधिक ऑक्सीजन sir cell बाहर ताले कंसंट्रेशन डिफ्यूजन अनुसार कोन हबो लोअर कंसंट्रेशन सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को कोन हबो ऑक्सीजन फ्लो करिवो yes sir दिस इज हाउ सेल गेट ऑक्सीजन देन थिंक inside the cell concentration of a carbon dioxide is high or outside is high sir inside look outside रे अधिक अछि किंतु इनसाइड रे छोट एरिया जोगु तार परिमाण कोन होउछि अधिक होई जाउछि जेमि बेलून भितर तमे कोन करिवो एयर भर्ती कर दबो तबे इनसाइड द बेलून एयर अधिक अछि ना आउटसाइड रे अधिक अछि आउटसाइड रे अधिक अछि किंतु एठी काई मूव करूछि कारण ये जो एरियाटा बहुत छोट एरियाटा कोन बहुत छोट तो प्रेशर अधिक क्रिएट होउछि ना सेत पई कोन हुए हवा बाहर को पळे आसे इट इज सेम concentration of carbon dioxide inside the cell is high that's why they comes from outside the cell okay okay sir तीटा प्रोसेस विषय में पढ़िले गोटे होची ऑस्मोसिस गोटे होची डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हियर you have to write the definition and remember the definition and here is the diffusion is the net movement of particle from a higher concentration to lower concentration structurally the cell membrane is extremely thin जदि हमें सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को देखिबा एई भल देखा जिवो बहुत थिन मींस पतला that about 7 to 10 nanometer 7 to 10 nanometer में look डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो मीन बहुत छोट देखा 1 नानोमीटर इक्वल टू केते मिलीमीटर देखा 0.0000001 हाउ मेनी जीरो आर देयर 3250 बुझी होची बहुत छोट इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का कोधर तैयारी हिची प्रथम तो ये सेल मेम्ब्रेन साइज बहुत पतला ये सेल मेम्ब्रेन बहुत पतला yes sir ये तैयारी हिची कोधरे फैट आउ लिपिड आउ प्रोटीन ने लिपिड एंड प्रोटीन का हमें जो खाद्य खाउछु ना ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ये सब खाद्य रे अछि बुझी होछि जेमति कहते ना अंडा खाओ प्रोटीन हबो नड़िया खाओ लिपिड हबो भात खाओ कार्बोहाइड्रेट ये इंस्टेंट एनर्जी पाई ये आम सेल को तैयारी करिया पाई ये आम बॉडी रे एनर्जी स्टोर करिया पाई अलग अलग काम कर सब अछि बुझी होछि yes sir तो सेल मेम्ब्रेन बनिया पाई कोन कोन दरकार लिपिड आउ प्रोटीन ओके okay sir the fluid mosaic model explain its structure केमिति स्ट्रक्चर हाँ गोटे मॉडल अच्छी जो मॉडल हमको एक्सप्लेन करे जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टा को भलिया बुझी पारनो माने जो लिपिड या प्रोटीन से तैयारी होउची ये लिपिड प्रोटीन जेमि इटा रे तैयारी होउची घर इटा को तो पुनी ऊपर ऊपर रखिया को पड़ुची ना गोटे ऊपर गोटे सेमती ये लिपिड या प्रोटीन केमिति रहउचंती जहा द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी होउची कनेक्ट कर पाछो चैप्टर सहित yes sir the membrane has a lipid bilayer लिपिड रो देटा लेयर अछि लिपिड रो देटा लेयर देखो एटी स्ट्रक्चर देखो ऊपरटा लिपिड तलटा भी कोन लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनिया पे कोन दरकार लिपिड या प्रोटीन कोन दरकार लिपिड एंड प्रोटीन तो लिपिड एंड प्रोटीन रो दीटा लेयर अछि लिपिड रो दीटा लेयर केमि तैयार होछि लिपिड रो दीटा लेयर बुझी होछि yes sir layer of a special fat molecules with water attracted hairs outward and water repelling tail inward with a protein embedded in them देखा कौन होउछ प्रथमे
बाउंड्री बनी कौधे लिपिड लेयर रे ध्यान Yes, बंद sir. कर लिपिड रो दीटा लेयर अच्छी Yes, sir. तापर कौन है देख वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन एमती छोट छोट प्रोटीन लगी छोट छोट प्रोटीन आ भितर Nice. हाँ with water attracting heads outward and water repelling tails inward मीन से किसी वाटर को अट्रैक्ट करिवो किसी वाटर को बाहर कर दबो ओके Okay, sir. और ता भीतर देखो प्रोटीन एमती एम्बेडेड रही प्रोटीन एमती एम्बेडेड ही रही the molecules can move sideways flip and rotate within the membrane hence it is fluid ये जो molecules अच्छी का भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर ये कौन हो पारे ये मूव करें कौन करें मूव भी करें रोटेट करें तो से कौन कहुच्छे फ्लूइड से कौन कहुच्छे फ्लूइड अरे आम कौ मॉडल पढ़ुचु आम स्ट्रक्चर बुझापी चाहूँ कार प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो से स्ट्रक्चर को कौन कहुए फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल ताको फ्लूइड कहीं कहुँ कारण द मॉलिक्यूल्स कैन मूव जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भीतर अच्छी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर अच्छी से मूव करें से कौन करें मूव करें रोटेट करें फ्लिप करें तो से आम को फ्लूइड कहूँ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आक्ट लाइक गेटकीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू तो ये प्रोटीन दे कौन होची एक्चुअली हम जो कहूँ ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सब्सटेंस पास करूची एक्चुअली का थ्रू दे जाउची ये प्रोटीन थ्रू दे जाउची बुझी होची Yes, sir. since the molecules are arranged like tiles in a mosaic it is called the mosaic model look fluid काहे की कहा जाउची कारण ये जो लिपिड रो दीटा लेयर भीतर जो प्रोटीन रो मॉलिक्यूल अछंती ना ये फ्लूइड फ्लूइड मींस ये मूव करि परिबो कोन करि परिबो मूव करि परिबो फ्लिप करि परिबो सेति पई ताको हमें फ्लिप फ्लूइड बोली कहू मोजाइक काहे कहू देख ये एमिति रहिची जेमिति लाइक टाइल इन ए मोजाइक टाइल जेमिति लागे बुझी होची so that's why the structure of the cell membrane is called the fluid mosaic model बुझी होची ना किसी डाउट रहउची बुझिपारुଛି क्वेश्चन आसीबो why cell membrane structure is called fluid why cell membrane structure is called mosaic fluid because the protein molecule can move flip and rotate mosaic because they will arrange tiles in a mosaic okay बुझिएला Yes, sir. हाँ तबे मैं क्वेश्चन आंसर दे सेल मेम्ब्रेन कोन धरती रही छी Sir, सेल liquid and protein. लिपिड एंड Protein. प्रोटीन ता स्ट्रक्चर को कौन कहा जाए Sir, फ्लूइड Mojic model. फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौन टू Sir, लिपिड लेयर भीतर प्रोटीन सेट ही रही प्रोटीन सेट ही अच्छा. रही all living cells communicate with their surrounding and their neighboring cell through the cell membrane however cells of a plant fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall look in animal cell the outer covering layer is cell membrane okay Okay, sir. but in a plant what in a Plant cell. plant fungi and bacteria these are having some extra layer these are having extra layer around the plasma membrane that is called cell membrane that is called cell membrane okay Yes, sir. then come to cell membrane first thing number one thing look if someone asks you the question what is the difference between animal cell and plant cell the first difference is tell me Sir, तुमको animal, हाँ sir, animal cell है sir, cell wall not है. cell wall absent in animal cell But in plant cell, cell wall is present. present in a plant cell this is the first difference later on we will discuss many difference are there between them in general plants cannot move from place to place okay like human beings can plant move from one place to another place no
so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Look, suppose you are outside the home, you are outside the home, the rain is going on, तो तमे कौन करिवो? रूम भीतर पळै आसीबो, yes sir कारण तमे मूव करि पारुछ, कारण तमे मूव करि पारुछ. But think, plant are outside the home and the rain is going on, ସେ କଣ କରିବ? ପଳେଇ ଆସିବ ଘର ଭିତରୁ. sir So that means to protect this environmental stress, there should be an extra layer ना. बुझिपारुछ आम कतरे कोन पाई नाही, कारण आम एनवायरनमेंट रो चेंजेस अनुଯାयी आमे चेंज हेई पारिबो, किंतु से माने चेंज हेई पारिबे नाही. Therefore plant cell have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. That means what do you mean by cell wall? It is a outside covering of a plasma membrane. It is the outside covering of a plasma membrane. The cell wall also help leaves and flower remain firm and maintain their shape and help plants stay upright. Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it. Number one things, what is the benefit of having extra layer? Okay, think करी कुह. तम घर आगे मोटे एक्स्ट्रा बाउंड्री तुम बनैला, कौन पे बनाउछ को? जो प्रोटेक्ट ପାଇଁ ଘର एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सेम थिंग. The plant cell extra layer अच्छी माने, number one, it should provide security, means strength. It should provide strength. Look, the cell wall also helps leaves and flower remain firm. Firm means जो खुला खोली है रहू नथी, न फाटी जाए. Okay, and maintain their shape. Flower और leaf रो जो shape अच्छी से कौन पे? Due to this cell wall. And remain, plant stay upright. तो plant जो सीधा ही रहू नी, due to this. Although हमको कौन लागू सेल वॉल परमिएबल ना परमिएबल नुह? नहीं कोची परमिएबल, because every cell require water, oxygen, food. So it is extra layer. Suppose you are outside your home, you are making one boundary, you are leave some gate area ना, जी gate area छोड़ो ना लोको जीवा पाइन, same thing, which means water and some dissolved minerals can pass through it. It is along with the selectively permeable of the cell membrane. The permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. आउ कौन करूची permeable तो ता सहित आकतरे एक्स्ट्रा कैरेक्टर अछि जोटा कि helps the plant root absorb water and nutrients. Plant root को एक्स्ट्रा कैरेक्टर गोटे फंक्शनालिटी दउची जे माटी रु से माने पानी और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर परिवे. बुझी परुछ? Then how many function are there of cell wall? Number one, it provide rigid structure to plant to withstand environmental stress. जो environmental stress अच्छी तादर बंचिया पाई ये rigid structure provide करूची. बुझिएला? And help the flower and leaf, help the flower and the leaf remain firm. सब वीडियो देखि नोट करिवो. Second, and maintain their shape, help flower and leaf maintain firm and maintain their shape. And third one is help plants stay upright. Plant को सीधा छिड़ा पर help करो. And it is permeable.
permeable, so dissolve water, so dissolve nutrients and water can pass through it, can pass through it, and it helps the plant root, it helps the plant root to absorb water and the nutrients from the soil, water and the nutrients from the soil. You understand? yes sir, Around 5 to 6 functions are there in your book. Number one, help by rigid structure. Number one, rigid structure. Number two, help flower and the leaf remain firm and maintain their shape. Number three, help plants stay upright. Number four, permeable. Number five, help the plant to absorb water and nutrients from the soil. Most important function is it provide rigid structure. It provide rigid structure, structure. When we place a rojo leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. Same osmosis process. Okay. yes, However, the cells do not shrink in the size because their rigid cell wall remain their shape. Look, the extra concept is, suppose I put the onion peel yes sir, inside one sugar solution, inside one sugar. solution, ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଲ୍ କୁ ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନରେ ରଖିବା, ସେଲ୍ କଣ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରିଙ୍କ ହେଇଯିବ। ସେଲ୍ କଣ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରିଙ୍କ sink, ହେଇଯିବ। ବିକଜ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ପାଣି ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କାରଣ ସେଲ୍ ଭିତରେ ସଲ୍ୟୁଟର ମାତ୍ରା କମ ଅଛି, ସେଲ୍ ବାହାରେ ସଲ୍ୟୁସନରେ ସୁଗାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ତ ୱାଟର କୋଉଠି ମୁଭ୍ କରିବ, ଲୋ ସଲ୍ୟୁଟ ଟୁ ହାଇ ସଲ୍ୟୁଟ। solute, ବଟ୍ ଏଠି କାହିଁକି ହଉଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ଆନିମଲ ସେଲରେ ପସିବୁଲ, ଯୋଉଠି କଣ ନାହିଁ, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଆବସେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥିବ, ଲାଇକ୍ ଓନିଅନ ପିଲ୍ସ ରେ, ସେଲ୍ ଡୁ ନଟ୍ ସ୍ନିକ୍ ଇନ୍ ସାଇଜ। ସେଲ୍ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସାଇଜ ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା, ବିକଜ ଦେ ଆର ରିଜିଡ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦେୟାର ସେପ୍। ଲୁକ୍, ସେମ୍ ମୁଁ ଓନିଅନ ପିଲ୍ କୁ ନେଇ ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ କଣ କଲି, ଡୁବେଇ ଦେଲି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଡିସ୍କସନ, ପାଣି କଣ ହବା ଦରକାର, ଓନିଅନ ପିଲ୍ସ ରୁ ସୁଗାର କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନ କୁ। yes sir, ଏଠି ବି ସେମ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା, କାରଣ ଓନିଅନ ପିଲ୍ସ ଗୋଟେ କଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ତ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଚାରିପଟରେ କଣ ଅଛି, ସେଲ୍ ୱାଲ୍। କଣ ଅଛି, solute, ସେଲ୍ ୱାଲ୍। ତ ଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଦଉଛି, ତାର ସବୁ ସେପ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ଦଉନି। ବୁଝିହେଲା? ଇଫ ସମवन ଆସ୍କ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, when we put onion peels in sugar solution, why their shape is not changing, because of a cell wall, because of a solute, the inner content of a cell shrink as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps plant cell remain firm in their original shape. Mean देखो एटा होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन प्लाज्मा, पानी पानी ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ତ ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ଦେଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ये होची ओनियन पिल्स रे कौन, ये होची सेल वॉल, ये कौन सेल वॉल, yes ये sir, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कौन प्लाज्मा membrane, मेम्ब्रेन। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓନିଅନ ପିଲ୍ସ କୁ ନେଇକି ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ କଣ କରିବି, ଡୁବେଇକି ରଖିବି ସୁଗାର ସଲ୍ୟୁସନ ରେ, କଣ ହବ, according to the osmosis rule, ପାଣି କଣ ହବ, water coming, କରିବ, water coming from inside of a plasma membrane to outside of cell। yes sir, ପାଣି ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବା କଥା, ଇଏ ସିକୁଡି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ କଣ କରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରି ରଖିବ। ଏ ସେପ୍ ରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର। ବୁଝି ହଉଛି? yes sir, ତ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ନିକ୍ ହବ ନା, ଇଏ କୋଉ ସେଲ୍ ରେ, କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ରେ। କୋଉ ସେଲ୍ ରେ, plant cell, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବୁଝିପାରିଲି, That means this is the meaning, but this is the meaning of a cell remains firm. Firm means always in their original
cell. But that was not happening with the animal cell. Because in animal cell wall is absent, na? Yes, sir. So animal cell does not remain free, does not remain their original shape, but plant cell remain free due to the cell wall. Animal cells such as the cheek cells do not have cell wall. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and smell. বুঝিপারছ লাইন মানে কোন? হ্যালো, Yes, sir. যে লাইন মানে বুঝিপারছ? Yes, sir. আর অ্যানিমাল সেলে এমিতি হুয়েনি, স্নিক হয়ে যায় কারণ সেল ওয়াল absent. Without a without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. This cellular flexibility support to overall movement and functioning of animal tissue. Okay, tell me one thing. What are you thinking? Animal cell shape is not absolute. Animal shape रो जो animal cell रो जो shape था है ये absolute नो. Absolute means सबल पाई same नो. But plant cell लो कौन? Absolute. Same. Yes, sir. Because in any solution, in any condition, plant cell shape remain same. ତମକୁ କୋଉ ଲାଗୁଛି ବେନିଫିଟ କୋଉଥିରେ? Sir, plant cell. Animal cell ରେ shape change ହଉନି, plant cell ରେ shape sorry animal cell ରେ plant shape change ହେଇଯାଉଛି, plant cell ରେ shape change ହଉନି. ମୋ क्वेश्चन ହେଉଛି ବେନିଫିଟ କୋଉଥିରେ, କୋଉଟା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବେନିଫିଟ ଦବ? Sir, animal cell. Every features have their own advantages. Plant cell ରେ ଏମିତି ହଉନି କାରଣ plant cell extreme condition ରେ ରହୁଛନ୍ତି, like high temperature, high rainfall, low rainfall. Okay, ତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି. Yes, sir. ଆମେ ଆମ ବଡି କି କଣ ଦରକାର? ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର. ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଭ କରୁଛୁ, ତମେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତମକୁ ତମ ଏନର୍ଜି ଖତମ ହେଇଯାଏ ନା? Yes, sir. ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ମୁଭ କରୁଛୁ, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରୁଛୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଦରକାର. Yes, sir. ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଆମ ସେପ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହବା ଦରକାର. ଆମ ସେପ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତମେ ମରିଯିବା. ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି, ସେଟା ତା ପାଇଁ ବେନିଫିଟ କାରଣ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ଏନର୍ଜି କମ ଦରକାର. କିନ୍ତୁ ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ କଣ୍ଡିସନରେ ରହୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଦରକାର ନା. Yes, sir. The plant cell wall is primarily made up of cellulose. Tell me, ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? Plasma membrane. ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? Protein and lipid. Protein and lipid. Lipid, not liquid. Lipid. 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 Cell wall କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? Cellulose ରେ. Cell wall କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? Cellulose. Cellulose means carbohydrate. Carbohydrate. Remember, carbohydrate, protein, lipid. These are called biomolecule. These are called biomolecule. Means ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି. ସେଲ୍ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ସେଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି. ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. Carbohydrate formed by many glucose unit like together. फिर carbohydrate କାହାଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ. କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଗ୍ଲୁକୋଜ ରେ. Yes, sir. ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାଣିଛ ନା? C6H12O6. Yes, sir. Cellulose is our diet acts as Ravek, helping in digestion. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cell. The cell wall का कहते हैं? All plant having cell wall. All plant having cell wall. Some microorganisms like fungi and bacteria. Fungi and bacteria. तो फंगाई और बैक्टीरिया कहते से कौन काम करुच्ची? सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करुच्ची. ओके, Yes, sir. हमें कौन कौन कंप्लीट कले? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द सेल इंटीरियर. ओके, ये तो हेगला आउटसाइड ऑफ द सेल. ये तो हेगला कौन? Outside of आउटसाइड और बाउंड्री ऑफ द सेल.
In one cell, boundary is a cell membrane. In another cell, boundary is a cell wall. Sorry, cell wall and cell membrane. But my question is, what is inside the cell? What is inside the cell? বুঝিপারছ না বুঝিপারন? Yes, sir. তুমি ভিডিও দেখুছ না দেখুন? ଦେଖୁଛି নোট করছো না করুন? ସାର୍ କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। The cell interior, a coordinating working system. Just a minute, wait 1 second. Hmm. Look, a coordinating working system. What do you mean by coordinating working system? Means suppose inside your home, your mother and many member are there. They are helping each other to do the function না? ঘর ভিতরে মনে করো ঘরে সফা হবার থিব, তো ସମସ୍ତେ ମିଶି ସଫା କରୁଛୁ ନା, ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ନା? ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ, ଯିଏ କୋଡିନେଟ୍ ମିନ୍ସ ପରସ୍ପର ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। You have learned that most cells have three basic parts: selectively permeable membrane called plasma membrane, a semi-fluid jelly-like substance called cytoplasm, and a prominent nucleus. जब तमे स्टार्टिंग क्लास 8 क्लास विषय जानी थी, 8 क्लास थिला तो गोटे सेल बेसिक तीनटा पार्ट थाए, बेसिक तीनटा पार्ट थाए। कौन कौन? गोटे होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोटे होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन भीतर जेली लाइक सब्सटेंस अछि, जेली लाइक सब्सटेंस। जेली मींस जेली चॉकलेट खाई ना, विस्कस फ्लूइड। हनी, हनी देखी छ? हनी महू, महू आ पानी भीतर कौन तफात? महू को कह जाए विस्कस फ्लूइड। कौन कह जाए? विस्कस फ्लूइड। ओके, तो ये हनी भलिया विस्कस फ्लूइड अछि, जाको हम कोन कहिथौ? साइटोप्लाज्म। कोन कहिथौ? साइटोप्लाज्म। and a prominent nucleus. Prominent nucleus means head of your মানে brain of the cell, brain of the cell. A nucleus in decision নিয়ে কোউ সময় কোউ কাম হবো। ओके, तो बेसिकली आमे से तुम बुक तुमको कहूची बेसिकली तीनटा पार्ट थाए गोटे सेल रो। गोटे होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोटे होची साइटोप्लाज्म, आ गोटे होची न्यूक्लियस, आ गोटे होची कोन? न्यूक्लियस. In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. ये तीनटा तो बेसिक, ये तीनटा तो कोन? बेसिक रहिबो ही रहिबो। आ सहित किछि एक्स्ट्रा सबसेलुलर कंपोनेंट अछि, एक्स्ट्रा सबसेलुलर कंपोनेंट जाको हमें कोन कहिथौ? ऑर्गेनेल्स। जाको हमें कोन कहिथौ? ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, along with the other substance present in it, most of which are only visible with an electron microscope. यदि ये पार्ट को तुम देखिया पई चाहू छ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितरे सेल ऑर्गेनेल्स, तो तुमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करके पड़ियो, मींस हाईली मैग्निफाइड इलेक्ट्रॉन। ओके, ओके सर। तो सेल भितर कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स थाए ये गोटे देखा स्ट्रक्चर देछि। देखा ये गोटे एंटर सेल, ये कौन? सेल। तो ये मेम्ब्रेन को कौन कह जाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कह जाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Most of the cell, inside the cell, most of the part is covered by fluid-like substance called the cytoplasm. And in the center of your cell, nucleus is present. Nucleus is present. Look this. This is the cell membrane. This pink color is nucleus. This pink color is nucleus. Inside nucleus, nucleolus are there. Nucleolus means like cytoplasm are inside the cell, the water-like jelly-like substance, and inside the nucleus, jelly-like substance are there, are called nucleus. Okay. जेमिति सेल भीतर जेली लाइक सब्सटेंस अछि, जाको हमें कोन कहूछु? साइटोप्लाज्म। सेमिति न्यूक्लियस भीतर जेली लाइक सब्सटेंस जाको न्यूक्लियस कहा जाए।
देखो साइट ऑफ न्यूक्लियस को लागी किरी गोटे पार्ट अच्छी yes sir ये पार्ट को हमें कौन कहू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन कही थाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुझी पारुछ yes sir तापर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को लागी किरी आ गोटे पार्ट अच्छी ताको कह जाए गोल्गी बॉडी कौन कह जाए Golgi body देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गला गोल्गी apparatus गला तापर एठी गोटे पार्ट अछि देखो ताको कौन कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया ताको कौन कह जाए mitochondria माइटोकॉन्ड्रिया देन लुक ग्रीन ग्रीन लाइक सब्सटेंस अच्छी ग्रीन ग्रीन आको कह जाए राइबोसोम कौन कह जाए rhizome राइबोसोम कौन कह जाए ribosome राइबोसोम देन देखो ये जेहेतु एनिमल सेल सॉरी जेहेतु ये गोटे प्लांट सेल ये गोटे को सेल plant cell प्लांट सेल मु केमी जाली प्लांट सेल कारण सेल वाल अछि देखो सेल वाल अछि सेल वाल नथंता ताले एनिमल सेल सेल वाल नथिले एनिमल सेल देन देखो vacuoles means large hole like substance for storing water this is called vacuoles देखो एनिमल सेल भी vacuoles थाए किंतु vacuole साइज छोट बुझी होउची yes sir देखो एनिमल सेल भी vacuoles अछि बर केते छोट देखो क्लोरोप्लास्ट कौन मन अच्छे प्लांट सेल निज खाद्य निजे तैयारी करती बाय फोटोसिंथेसिस process कौन पाई ए क्लोरोप्लास्ट पाई जोटा कि एनिमल सेल एब्सेंट एनिमल सेल absent एब्सेंट लाइसोसोम देन द नेक्स्ट थिंग इज लाइसोसोम मींस ये सेल डिस्ट्रक्टर टाइप रो काम करे जे कोनोसी गोटे ऑर्गन जदी सेल भीतर खराब हो गला ना तो ताकू नष्ट कर दबो कि लाइसोसोम बुझी होउछ these are the different look how many are there look number 1 plasma membrane yes sir number 2 cytoplasm number 2 cytoplasm cytoplasm number 3 nucleus then number 4 endoplasmic reticulum number 4 endoplasmic reticulum number 5 golgi apparatus golgi body or golgi apparatus number 6 mitochondria number 6 mitochondria number 7 vacuoles number 7 vacuum vacuoles number 8 lysosome number 8 rhizome lysosome number 9 ribosome number 9 ribosome ribosome additional with this all these are available in animal cell all these are available in animal cell but in plant cell extra are there like cell wall look in animal in plant cell all these are available along with this some extra are there there one is cell wall then chloroplast then mitochondria mitochondria in both mitochondria cell have the energy house cell को energy दरकार तो सब cell को energy दरकार बुझी होउची nuclear न्यूक्लियस समस्त मात्रा अछि न्यूक्लियस अंडर न्यूक्लियस भीतर जे थाए ये होउची टोटल डिटेल्स तो हमें चैप्टर रे आगो कोन पढ़िया ये हर सेल ऑर्गेनेल्स विषय पढ़िया काम कौन जमी न्यूक्लियस काम कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कौन गोल्गी apparatus काम कौन माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन वैक्यूल्स काम कौन लाइसोसोम काम कौन राइबोसोम काम कौन then there is another types of cell are there on the basis of a nucleus on the basis of a nucleus like आमे गोटे type of cell पढ़ी थिले on the basis of how many number of cell are there मन अछि unicellular and multicellular here one type of a cell are there called on the basis of a nucleus membrane bound organelles two types of cell are there गोटे होची प्रोकैरियोटिक गोटे होची गोटे होची यूकैरियोटिक देखो based on a number of cell there are two types of cell unicellular and multicellular but based on a well defined nucleus
and membrane bound organelles. Well defined nucleus means बर्तमान हमें पढ़िबा well defined nucleus means कौन. Membrane bound organelles means जो organ विषय में पढ़िले वर्तमान organelles विषय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हला, गोल्गी apparatus हला, माइटोकॉन्ड्रिया हला, बुझी होची किछि सेल थाए जो धरे ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थांती बुझिएला yes sir जाको प्रोकैरियोटिक सेल कहै जाय जाको कोन कहै जाय प्रोकैरियोटिक सेल आउ किछि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल थांती जो धरे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कोन बुझेइबी ता सहित सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थांती बुझिएला yes sir look a bacteria cell lacks well defined nucleus and membrane bound organelles surrounded by their own membrane. Such cells are called prokaryotic cell. Pro means primitive and karyon means nucleus. Cell thibo, cell pakhare cell membrane thibo, then tankadre cytoplasm thibo, nucleus thibo. Kinse nucleus well developed nuho. Se nucleus kon nuho? Well developed nuho. आउ कौन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थिबो. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मींस जो ऑर्गेनेल्स विषय में ऊपर पढ़िले से एब्सेंट थिबो तो सेव कोन को जाय प्रोकैरियोटिक सेल कोन को जाय एग्जांपल बैक्टीरिया if someone asks you the question what do you mean by prokaryotic cell, pro means primitive, karyon means nucleus. The organism who don't have a well developed well defined nucleus and cell organelles बुझिएला जहाँ कतरे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नथिबो ताको प्रोकैरियोटिक सेल कहै जाय. तेल जदि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नाही मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक्स प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म. तो जो भी एक्टिविटी सेल को दरकार ये कोठी हबो साइटोप्लाज्म में कोठी हबो that look someone asked you the question what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. First difference, nucleus not well defined. Nucleus not well defined in prokaryotic cell. In eukaryotic cell, well defined nucleus. In prokaryotic cell, cell organelles are absent. In eukaryotic cell, cell organelles are present. In prokaryotic cell, all the cellular activity are happen in cytoplasm. कोठी हुए cytoplasm भीतर हुए. But in eukaryotic cell, there are several organs for several function. Okay sir. Then example of a prokaryotic cell, bacteria and eukaryotic cell, human beings. Okay sir. बुझिएला ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भीतर डिफरेंस एठी गोटे स्ट्रक्चर ये देजी देखो सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया सेल मींस प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट सेल मींस यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल आल्सो यूकैरियोटिक सेल. ओके देन मते को प्रोकैरियोट जो सेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया सेल अछि ना नहीं सर अछि प्लांट सेल ले अछि एनिमल सेल ले अछि सेल वॉल सर नहीं सेल वॉल प्रेजेंट थाए किछि बैक्टीरिया अछन पढी देला में ना प्लांट सेल थाए एनिमल सेल न थाए साइटोप्लाज्म सर न थाए तीनटा अंकर थाए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तीनटा करे बैक्टीरिया रे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थाए न थाए प्लांट आवाज थाए प्रिमिटिव न्यूक्लियस बैक्टीरिया थाए बाकी डेटा एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थाए अरे एबे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी लबा प्रोकैरियोटिक सेल माने कोन नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट ना. हेलो यस सर वीडियो को 4 रु 5 थर देखिबो थरे नो नोट बनाओ जल्दी बुझी पारिबोनी किछि